بتاریخ 31 اگست بروز چہارشنبے کو سنتوش نگر کالونی میں نیو دکن جونیئر کالج فار گرلز کا شاندار افتتاح صدر مجلس و حیدرآباد رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی کے بدست مبارک عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر مجلسی یاقوت پورہ ایم ایل اے احمد پاشا قادری، چار مینار ایم ایل اے ممتاز احمد خان اور دیگر مجلسی کارپوریٹرز و ذمہ داران کے ساتھ ساتھ نیو دکن جونیئر کالج فار گرلز کے الحاج محمد حبیب الدین اور دیگر بھی موجود تھے۔ اس موقع پر کالج کے ذمہ داران نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے تمام تر تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ یہاں پر لڑکیوں کے لیے بہترین تعلیمی ماحول فراہم کیا جا رہا ہے۔ آئیے جانتے ہیں اس خصوص میں تمام تر تفصیلات۔ پیش رپورٹر شیخ محمد کی ایشین ٹی وی نیوز کے لیے یہ خصوصی رپورٹ۔ میں اس آرگنائزیشن کا بھاگیہ نگر یونیورسٹی آرگنائزیشن کا جنرل سیکریٹری ہوں، اور ہمارے صدر محمد حبیب الدین صاحب کچھ وجوہات کی وجہ سے عمان سے نہیں آ سکے، ان کی عدم موجودگی کی وجہ سے ہم نے ان کے غیر حاضری میں یہ پروگرام کو انجام دے رہے ہیں۔ پہلی چیز، اور یہ آرگنائزیشن کے تحت ہم یہ کئی ادارے چلاتے ہیں۔ ابھی یہ سال ہم لوگ جو ہے گرلز جونیئر کالج اسٹیبلش کیے ہیں نیو دکن جونیئر کالج کے نام سے، اور اسی سلسلے میں آج اس کا افتتاح، فارمل افتتاح بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب آنریبل ایم پی حیدرآباد کے ہاتھوں سے عمل میں آیا، اور اس موقع پر احمد پاشا قادری صاحب رکن مقننہ یاقوت پورہ کانسٹیٹنسی اور علی جناب الحاج ممتاز احمد خان صاحب رکن مقننہ چارمینار کانسٹیٹنسی اور سابقہ ایم ایل اے یاقوت پورہ، انہوں بھی ان کی موجودگی میں ہوا ہے سب، اور کارپوریٹر سنتوش نگر ڈویژن کے کارپوریٹر ریاست نگر کے ایری بازار وغیرہ کے تمام کارپوریٹرز کی موجودگی میں یہ کالج کا افتتاح عمل میں آیا۔ اور میں مزید تفصیلات کے لیے ہمارے جو انچارج ہیں اسامہ، ایڈمنسٹریشن انچارج اسامہ قادری صاحب، انہوں آپ کو آگاہ کریں گے تفصیلات سے۔ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم رہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو توفیق دی آج کے اس مبارک موقع پہ شریک ہونے کی۔ کالج کے افتتاحی تقریب میں علی جناب بیرسٹر صاحب کے ہاتھوں سے، اور جیسے ابھی کرسپونڈنٹ صاحب بشیر صاحب بتا رہے تھے کہ الحمدللہ کالج کا عمل تو اس اکیڈمک ایئر شروع میں ہی ہو چکا تھا، آفیشیل ایک فارمیلٹی تھی جو ہم کروانا چاہ رہے تھے۔ تو میں بشیر صاحب کا ممنون و مشکور ہوں کہ ان کی کاوشوں کی وجہ سے آج جو ہے اس پروگرام کو انجام دے پائے ہیں ہم لوگ، اور باقی سارے ٹیم ممبرز ہمارے جو ہیں ماشاءاللہ، ان سب کا بھی جو ہے میں ممنون و مشکور ہوں، جو یعنی کہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے کر کے اس کالج کی جو ہے اسٹیبلشمنٹ میں سارے جو ہیں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اور اسی طرح انشاءاللہ ہم لوگ قائم دائم رکھیں گے اس چیز کو۔ الحمدللہ جیسا سوچا گیا تھا کہ شروع ایک مہینہ جو ہے انشاءاللہ بچوں کو بنیادی تعلیم جو 8ویں 9ویں اور 10ویں جماعت میں وہ لوگ پیچھے رہ گئے تھے پینڈیمک کی وجہ سے، الحمدللہ بڑے سکسیسفلی فاؤنڈیشن کورس ہم کر پائے، اور اس سے بچوں میں کافی ساری تبدیلی آئی ہے، اور اللہ کا بڑا کرم احسان ہے کہ ان کی میتھس اور بیسک سائنسز جو کورسز ہیں ان میں الحمدللہ بہت تبدیلی آئی ہے، اور بچے جب آئے تھے ایڈمیشن کے وقت اس وقت میں اور اب کے لیول میں بچوں میں جو ہے اچھا خاصا جو ہے تبدیلی آئی ہے۔ یہ اللہ کا بڑا کرم و احسان رہا، اور اس میں ہمارے پرنسپل میم تسلیم سلطانہ میم کا بہت بڑا ہاتھ ہے، کیونکہ وہ روزمرہ کے امور جو ہوتے ہیں کالج کے وہ ماشاءاللہ جو ہے اچھی طریقے سے انجام دے رہی ہیں، اور ان کا بھی میں ممنون و مشکور ہوں۔ جی بس الحمدللہ ایم پی سی، بائی پی سی، ایم ای سی، سی ای سی اور ایچ ای سی کے کورسز آفر کیے جا رہے ہیں ساروں میں، اور اللہ کا احسان ہے کہ تقریباً لڑکیاں جو ہے بائی پی سی کی طرف جا رہی ہیں، جو نیٹ کے تحت نیٹ کو جو ہے چیلنج کرنا چاہ رہی ہیں اپنے آپ کو اس طرف، اور کامرس کے سائڈ بھی بہت سارے لڑکیاں جا رہی ہیں الحمدللہ۔ ایم پی سی میں شعور تھوڑا کم ہو گیا ہے، کیونکہ بچیوں کو ہو سکتا ہے کہ بھئی میتھس وغیرہ میں کچھ اتنا جو ہے رجحان نہیں رہ پا رہا، لیکن بائی پی سی میں بہت زیادہ لڑکیاں جو ہے ایڈمیشن لیے ہیں اس سال الحمدللہ۔ کوشش یہ رہے گی کہ ان سب کو کمپٹیٹیو لیول پہ لا کر کے ہم چھوڑیں، جہاں پہ کہ نیشنل ایلیجیبلٹی انٹرنس ٹیسٹ جو ہوتا ہے
जिसके तहत MBBS और BDS में एडमिशन्स लिए जाते हैं, उसकी ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, बच्चियों का मौका मिले। अगर वहाँ अगर काविश में पीछे रह गए तो कम से कम जो है MSET में इतना रैंक लाएं ताकि जो है वो लोग फार्म D या B फार्मेसी कम से कम जो है गवर्नमेंट सीट हासिल करने की कोशिश करें। ये BIPC के तहत है। और CEC के तहत हम कोशिश ये कर रहे हैं कि कॉमन एंट्रेंस जो होता है, यानी कि सेकेंड ईयर में ज़्यादा CEC की तरफ हम लेके जाना चाह रहे हैं उनको। और ख़ास तौर पे इस सिलसिले में मैडम भी अभी बात करेंगे CEC के लिए, क्योंकि शी स्पेशलाइज्ड इन इकोनॉमिक्स। और ये जो कॉलेज हमारा न्यू दक्कन जूनियर कॉलेज है, ये भाग्यनगर एसोसिएशन के तहत चल रहा है और जिसके जनरल सेक्रेटरी हमारे बशीर अहमद साहब हैं और हमारे चेयरमैन साहब वहाँ के प्रेसिडेंट भी हैं हबीबुद्दीन साहब, किसी वजूहात के बिना पे आ नहीं पाए हैं। अगर मज़ीद कोई जी स्कूल हैं और कई ऐसे भी हालात हमारे सामने आए हैं जहाँ लड़की का जो है परसेंटेज 8.59 रहा हो, तो हम उनको जो है स्पॉन्सर भी किए हैं। अल्लाह का एहसान है, चेयरमैन साहब हम सारे मिल करके कुछ ऐसा तय किए हैं कि इन लड़कियों को, यानी कि एक एक लड़की को बजाय इंडिपेंडेंटली स्पॉन्सर करने के कुछ हिस्सा, तकरीबन 10 से 15 लड़कियां या 20 लड़कियां जितना भी हो सकता था, हमने अपने तौर पे भी उनको स्पॉन्सर किया है ताकि जो है उनको तालीम के लिए पीछे न हटें, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि लिए पैसे के लिए तालीम के लिए पीछे ना हटें। इसको जो है आगे बढ़ावा देने के लिए मैं ममनून मशकूर हूँ हमारे चेयरमैन साहब को और बशीर साहब का भी बहुत साथ दिया है इन्होंने, अल्लाह का एहसान है। और कई वालिदैन से भी आप जो है पूछ सकते हैं इस सिलसिले में, अल्लाह का बड़ा करम एहसान है कि वी हैव गिवन इनफ एडमिशन्स ऑन स्पॉन्सरशिप बेसिस। हमारा जो है SNSM करके जो है 1991 से पीछे के हिस्से में संतोष नगर में ही चल रहा है, वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज चल रहे हैं हमारे, ठीक है। इस साल बल्कि ये कॉलेज का परमिशन करीबन 3 साल के आसपास हो गया था, अच्छा हाँ 4-5 साल के करीब हो गया था, लेकिन कुछ वजूहात के बिना पे इसमें पैंडमिक में आ गया, तो उसकी वजह से हम जो है स्टार्ट नहीं कर पाए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल अल्लाह का बड़ा फजल रहा कि शुरू हो गया है। बेशक जी, बड़ा अच्छा सवाल है फाजिल साहब आपका। इसका जवाब मेरा बहुत सिंपल है। मेरे पास 2 दिन पहले एक एडमिशन आया है और वो नामूर कॉलेज में जो है। Thankful to sir, correspondent sir and sir for giving me opportunity to speak about our college. New Deccan Junior College is our college. Here they have given an opportunity for a girls. Completely it's a female campus. All the faculties and it's a female environment. You can say the female environment. So girls can be free here. Girls can be free here. So they feel it's at a home environment only. So sir has given me that environment. ikkada ma daggara MPC, BIPC, CEC, HEC all these courses are available. ఇవన్నీ కోర్సెస్ ఉన్నాయి. అమ్మాయిలకి విద్య అంటే చాలా అవసరం. ఎందుకంటే ఒక ఆడపిల్లకి విద్య ఉన్న ఆడపిల్ల ఏదైతే ఆమె చేయగలుగుతుంది, విద్య లేని అంటే ఒక మీన్స్ ఇట్స్ 70 generations she can change. ఒక విద్య ఉన్న ఆడపిల్ల ఆమె నెక్స్ట్ జనరేషన్స్ని కూడా చేంజ్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే ఆమె రోల్స్ చాలా ఉన్నాయి. ఆమె ఏవైతే రోల్ ఆమె అన్నది లైక్ భార్య, లైక్ అమ్మ, లైక్ డిఫరెంట్ రోల్స్ ఆమె ప్లే చేస్తుంది. అందుకని ఒక విద్య ఉన్న అమ్మాయి చేసే ఆమెకు అంత ఉన్నంత క్షమత ఒక వేరే అమ్మాయికి ఉండదు. ఆ అమ్మాయి వాళ్ళ ఇంటిని కూడా మంచిగా, మళ్ళీ వాళ్ళ పిల్లల్ని కూడా మంచిగా బ్రాటప్ చేయగలగవచ్చు. సో అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి. విద్యార్థులు కూడా అధ్యాపకులు కూడా అందరూ ఫీమేల్ ఫ్యాకల్టీ ఉన్నారు, ఆడవాళ్ళే ఉన్నారు. నో మేల్ ఫ్యాకల్టీ, మగవాళ్ళది ఏమీ లేదు ఇక్కడ. అసలు ఎంత మాకు అవసరం ఉన్నా కానీ మేము మీన్స్ మేల్ ఫ్యాకల్టీని మేము తీసుకోవడం లేదు. సో వీఆర్ హ్యావింగ్ ఆల్ వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫ్యాకల్టీ ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు. 22 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ లైక్ ఫిజిక్స్, సివిక్స్ అండ్ ఎకనామిక్స్ ఆల్ ఆర్ అందరూ 15 years కంటే ఎక్కువ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళే ఉన్నారు ఇక్కడ. ఇంకొకటి అసలు అంటే ఎవరైతే విద్యని తీసుకోలేకపోతున్నారు డ్యూ టు సమ్ రీజన్స్, ఏదైనా వాళ్ళకి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా, ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లం ఉన్నా, ఏదైనా ఇష్యూస్ ఉన్నా వాళ్ళకి కూడా మా చైర్మన్ సార్ వీళ్ళందరూ
చాలా హెల్ప్ చేస్తున్నారు. సో ఐ విల్ ఐఎమ్ థ్యాంకింగ్ ఫర్ దట్ ఫర్ మై కరెస్పాండెంట్ సార్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ఆల్ ద పేరెంట్స్, ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ హూ ఆర్ గెటింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ టు రీడ్. ఎవరైతే వీళ్ళకి ఆపర్చునిటీ వేరే జాగాలో లేదు, ఇక్కడ మా దగ్గర వచ్చి వాళ్ళు ఇన్వైట్ చేస్తున్నారు, ఇక్కడ వచ్చి మా దగ్గర వాళ్ళు విద్యను కొనసాగించుకోవచ్చు, ఇంకా వాళ్ళ ఫ్యూచర్ని వాళ్ళు మంచిగా అభివృద్ధి చెందడానికి చేసుకోవడానికి మా దగ్గర ఇక్కడ అవకాశం ఉన్నది. ఈ అవకాశాన్ని మేము అందరూ ఆడపిల్లల్ని ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు అండ్ ఈ అవకాశం ఉంది, ఈ అవకాశం వచ్చినప్పుడు దానిని మనం యూజ్ చేసుకొని ఇంకా ఆడపిల్లల భవిష్యత్తును మనము మంచిగా అభివృద్ధి చెందడానికి ఇది ఒక అవకాశం ఉంది. అందుకని ఇక్కడ మా దగ్గర అన్ని కాస్ట్ వాళ్ళు, ఏ కాస్ట్ అనేది లేదు, ఆడపిల్ల విద్య అన్నది మాకు అవసరం. అది మా మెయిన్ విజన్, మా కాలేజ్ విజన్ అన్నది ఆడపిల్ల ఒక అభివృద్ధి, ఆడపిల్లకు విద్య ఇవ్వడం ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఎనీ కాస్ట్. సో థ్యాంక్ఫుల్ టు దిస్ ఈజ్ అవర్ విజన్. సో ఐఎమ్ థ్యాంక్ఫుల్ फॉर ऑल ऑफ यू. और करस्पॉन्डेंट जनाब बशीर साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि इस एरिया में आपने जो इंस्टीट्यूशन का कदम जमा रखा है बिल्कुल नो प्रॉफिट नो लॉस के बेसिस पे, और पर्टिकुलरली वुमेंस एजुकेशन, क्योंकि नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 से बदलाती है मर्द की तालीम, फ़र्द की तालीम, औरत की तालीम, सारी कौम होने से तालीम. तो आज के इस दौर में औरत का तालीम याफ्ता होना ज़रूरी है, क्योंकि सारी कौम और नस्ल को संभालने वाली औरत ही होती है. और दूसरी अहम बात, गुज़श्ता 3 साल से बशीर साहब ने काफ़ी कोशिश और काविशें करते रहे इस कॉलेज को इस्टेब्लिश करने के लिए. बीच में कोविड वगैरह आने की वजह से 3-4 साल गैप हो गया कॉलेज स्टार्ट करने के लिए, और आप बोर्ड में भी काफ़ी ऑफिसर से कांटेक्ट करना, मिलना मिलाना, तो आज आप एक मंजिल पर पहुँच कर इस कॉलेज का इनेकाद अमल में आए हैं. इसके लिए मैं तमाम दखन एजुकेशनल सोसाइटी के चेयरमैन, सेक्रेटरी, प्रिंसिपल मैडम और डायरेक्टर्स, और सबसे बड़ी चीज़ खुशी की बात यह है कि आज हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत ने इस कॉलेज का इफ्तिताह अंजाम दिया है, जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, रुकन पार्लियामेंट व AIMIM MP, और मुमताज़ अहमद खान साहब एक्स प्रोटम स्पीकर MLA चारमीनार, जनाब सैयद अहमद पाशा खदरी साहब MLA, यासर अरफात साहब, और तमाम मौजूद कॉरपोरेटर जनाब मुजफ्फर साहब और सलीम बेग साहब, इन तमाम लोगों ने इस प्रोग्राम में शिरकत करके हमारे इस न्यू दक्कन जूनियर कॉलेज के इफ्तिताही तकरीब को 4 चांद लगा दिए. मैं इन तमाम हजरात का, तमाम मौजूदीन का, जो भी इसमें शरीक हुए हैं, सुबह से अभी तक इतना वक्त दिए, इन तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए अपने नेक ख्वाहिशात का इज़हार करता हूँ. शुक्रिया. खुदा हाफ़िज़.